जे टायमार साकून मडगांवचो आमदार डिफेक्ट जावन बीजेपीन गेल्लो आसा त्या टायमारसून तांचे बुरेदीन ऑलरेडी येवपाक लागलेले आसा. जे रेव्हेन्यू ते कलेक्ट करता ताजेर अकाउंटेबिलिटी खंयच दिसून येना. जेन्ना हायक केल्ले आहा फीस हायक केल्ले इतले प्रमाणान 50, 60, 100 न्ही 500% सुद्दां वयर हायक केल्ले आसा त्या टायमार आजचे दिन म्हणपाक शकना. कित्याक मडगांवां जे कमर्शियल प्रिमायसीस आहा रेजिडेन्शियल प्रिमायसीस आहा they are not owned only by people of Margaon. Entire Salsett कश भाशेन मडगांवचो आमदार चीफ मिनिस्टर कानाक सांगतालो हुमकुम केवलोय म्हणून. इतले म्हणल्यार की एक तो विसरलो बाल हे म्हणटा ते बाल फिल्म फेस्टिवल ते सुद्दां उलयता आसतना ताका इंटरप्ट करून ते उलोवपाक लायले. कित्याक हॉटमिक्स घातिल्लो रोड एक पावस सुद्दां सर्वायव जायना. तुम सगळे पत्रकार येवकार. आज आमचे बरोबर प्रेस कॉन्फरन्स आसा एडवोकेट स्नेहल वांस्कर, अनिल अल्वारिस, लिंकन गोम्स, दामोदर रामस्कर, रॉबर्ट वाज, कामिलो कामारा, इम्तियाज आणि अनवर नारू. ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हणल्यार प्रेस ब्रिफींग घेवपाक कारण म्हणल्यार काल एक दिस आदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मडगांव आयिल्लो आनी तांणी एक स्टेटमेंट केलो की मडगांव अच्छे दिन येवपाक आहा म्हण, अच्छे दिन आने वाले है म्हणून एक स्टेटमेंट केल्लो आहा समजलो. आतां आमी ह्या मुद्द्याचेर आमी ताका रिप्लाय दिवपाक सोदता की अच्छे दिन पळय सद्या मडगांव आजचे दिसा अच्छे दिन म्हणटा नाच. कित्याक जेन्ना मडगांव एंटायर मडगांव आनी एंटायर सालसेटूय म्हणपाक शकता कित्याक लागून ते हांव फुडें सांगतलो. जेन्ना हायक केल्ले आहा फीस हायक केल्ले इतले प्रमाणान 50, 60, 100 न्ही 500% सुद्दां वयर हायक केल्ले आसा त्या टायमार आजचे दिन म्हणपाकूच शकना. आनीक पयले सुवातेर जेन्ना तांणी एक स्टेटमेंट केलो आहा चीफ मिनिस्टरान की मडगांवचो आमदार बीजेपीन येयल्लो आसा की मडगांवच्या लोकां खातीर. हांगा पळय सद्या चीफ मिनिस्टर सदांच हेच्या पयलीं बी जेन्ना दिगंबर कामत काँग्रेसीन आशिल्लो तेन्नाय ताका भरपूर एक्सपोज करतालो की जे एडमिनिस्ट्रेशन आपणा शिकोवपाक गरज ना तुवें चीफ मिनिस्टर आसून कितें केलें हें सदां एक्सपोज करता ताका. हांगा परतून तो ताका एक्सपोज करता. कसो तो सांगता तो मडगांव बऱ्या खातीर गेलो बीजेपीन गेल्लो आहा म्हणून. हातून दाखोवन दिता की चीफ मिनिस्टर 5 वर्सां आसूनय बी आतां प्रमोद सावंत सांगपाक सोदता की आनी मडगांवांत कांयच करूना म्हणून. हे सामकें दाखोवन जाता सांगून. हीच पयलीं सुद्दां लज गजाल की बीजेपीचो चीफ मिनिस्टर त्या न्यू एंट्रंटाक कशे भाशेन एक्सपोज करता. दुसरें आनी सगळ्यांक खबर आहा सांगपा म्हळ्यार हें कारण कितें आशिल्लें तर तो सांगता खरें चीफ मिनिस्टर की मडगांव वेलफेरा खातीर गेल्लो आहा म्हणून. पूण सगळ्यांक खबर आहा कित्याक ती केस कशे भाशेन सेटल जाल्या ती बी आतां दिसून येता. जी 34,000 crores ताणीच घातिल्ली बीजेपीनूच घातिल्ली. सो ती केस कशे भाशेन सेटल जाल्या कित्याक एपील सुद्दां करपाक वचना. आजचे दिना चिंता काडची सुवातेर म्हाका दिसता बीजेपीन आनी गोंयचे चीफ मिनिस्टरान बीजेपीचे बुरे दिन जे येवपाक लागल्या ताजी चड काळजी करपाक गरज आसा. जे टायमार साकून मडगांवचो आमदार डिफेक्ट जावन बीजेपीन गेल्लो आसा त्या टायमारसून तांचे बुरे दिन ऑलरेडी येवपाक लागलेले आसा. आनी ते बुरे दिन आमी हालींच पळयला जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जाल्लें तेन्ना. ताणें होय उल्लेख केल्लो की एंटायर तेगेले स्पिचाचे आमी हें दिवपाक सोदता. होय उल्लेख केल्लो आहा की इतले प्रमाणान जो लोक आसा त्या प्रमाणे दिसून येता की इलेक्शन सामकें हालींच आसा आनी व्हड प्रमाणान जिखतले म्हण. लोकसभा इलेक्शना टायमारूय आमी पळयला कितले सुमार लोक आसतालो कॅम्पेनिंगा टायमार कितले सुमार लोक आसतालो बुथाचेर टेबलाचेर कळ्ळां. त्या टायमारूय बी तांणी जो प्रॉमिस केल्लो तो मार्जीन हाडपाक शकलो ना. सो हेणी चीफ मिनिस्टरान त्या क्रावडाचेर हें करपाक गरज ना कित्याक तो क्रावड कसो हाडलो तेवूय चीफ मिनिस्टरान कडेन चॅक केला आसतलें वा नोटीस केला आसतलें. कित्याक जे टायमार जे मोमेंटाक चीफ मिनिस्टराचें भाशण सोंपलें सगळे लोक उठले वचपाक आनी अनाउन्समेंट चालू आशिल्लो कोण वचनाका कोण भायर वचनाका. सो हें सगळें दिसून येता ते. प्लस इवन व्हायरल जो व्हिडिओ एक ऑडियो चलतालो हॉटेल एसोसिएशन लोकां जे हॉटेल ओनर्स आहा तांकां कशे भाशेन दिशाभूल करताले आमकां स्टेजीर वचपाक मेळटलें चीफ मिनिस्टरा बरोबर फोटो काडपाक मेळटले. सो हे भाशेन जायते प्रमाणान लोकांक मिसगायड करून त्या हॉलान हाडिल्ले. दुसरें ते मडगांवच्या कार्यकर्त्यांनी कित्याक
बीजेपीचे जे फातोर्डा ताणी बी पोस्ट घातिल्ले आसा कितले सुमार फातोर्डाचे कार्यकर्ता आशिल्ले ते आख्या सोशल मिडियाचेर दिसून येता. सो हो भ्रमान रावचे न्ही चीफ मिनिस्टरान की मडगांवची सीट तांकां प्लास करपाक मेळटलो म्हणून. आमी हेवूय सांगपाक सोदता की जेन्ना हो फी हायक आहा कितलेशे प्रमाणान त्या टायमार हे फक्त मडगांवच लागना. हे बुरेदीन म्हणटा ते फक्त मडगांवचे न्ही, बीजेपीचे एंटायर सालसेटांक आनी इवन सराउंडिंग एरियाज. कित्याक मडगांवां जे कमर्शियल प्रिमायसीस आहा, रेजिडेन्शियल प्रिमायसीस आहा, दे आर नॉट ओन्ड ओनली बाय पीपल ऑफ मारगांव. एंटायर सालसेटा नावेली म्हणनाका, बेनावली म्हणनाका, आनी खंय म्हणनाका, वेली म्हणनाका, कुंकोली म्हणनाका, इवन हे सायडीन कितलेशे नुवे बी कितलेशे लोकांचे हांगा दुकानां आसा, फ्लॅटां आसा. सो तांचेरूय हो हें जाता, परिणाम जाता, हो जो इफेक्ट आहा तो तांचेरूय येता. सो हे दिसून येतलें तुमकां तुमचे बुरेदीन कशे भाशेन हें जातलें कित्याक ह्या हायका खातीर मेन म्हणल्यार आमी समजुपाक शकता तुमी बी आशिल्ले थंय कशे भाशेन मडगांवचो आमदार चीफ मिनिस्टर कानाक सांगतालो हुमकुमके उलय म्हणून. इतले म्हणल्यार की एक तो विसरलो बाल हें म्हणटा ते बाल फिल्म फेस्टिवल ते सुद्दां उलयता आसतना ताका इंटरप्ट करून ते उलोवपाक लायले. सो हे जे ते क्रेजीस जे चीफ मिनिस्टरान केल्ले आहा त्या दिसाक हे दिसून येता की आमदारानूच सांगलें तें उलय म्हणून. सो हे सामकें स्टेज मॅनेज हे सगळे प्रेजीस जे आशिल्ले. दुसरें तो सांगता की लोक दोळ्यार पट्टी मारून तांकां काम दिसती पडना म्हणटात मडगांव. पयलीं सद्या दोळ्यार पट्टी मारपाक गरज ना. मडगांवच्या आमदारान हॉटमिक्स वर्सान वर्स कित्याक घालपाक पडटा तें पळोवपाक जाय. कित्याक हॉटमिक्स घातिल्लो रोड एक पावस सुद्दां सर्वायव जायना. एक 12 म्हयने एक बरो रोड मेळत ना मडगांव. आज घालतात एक पयल्या पावसाकूच ते धुवन वयतात. आनी एक एग्जांपल आहा हांगाच फाटल्यान अपोलो हॉस्पिटला फाटल्यान आमी तो इश्यू काडिल्लो. MP फांडांतल्यान एक गार्डन डेव्हलप केल्लें 44 lakhs मोडून ते इनॉग्रेशन केलें 1 वर्स जावना. आज ते डेमोलिश केलं आनी कितें तरी हाडटा ते म्हळ्यार इतलो विद्वास म्हळ्यार कसलोच प्रोजेक्ट लास्टिंग नाच मडगांव. आनी तो म्हणटा की लोक दोळ्यार पट्टी मारून भोंवता हें दाखयता. आनीक आमकां इंटरेस्टिंग दिसलें कितलो आख्खें लिस्ट केल्लें मडगांवच्या आमदारान कितें कितें डेव्हलपमेंट केल्लें. पूण एक विसरलो तो रावंडफंड ब्रिज. रावंडफंड ब्रिजाचो आमी परतून हें काडटात इश्यू काडटात की तो 21 कोटी आशिल्लो तो 54 crores जालो काय म्हणून. आनी तो आन्सर दिवपाक पडत म्हणून तो ताजे उल्लेख करपाक विसरलो काय दिसता म्हाका. कित्याक आजून पासून आमकां एक हें मेळना समजी काय मेळना की 21 crore जे आशिल्ले तो काँग्रेसीन आसतना मडगांवचो आमदार बीजेपी जॉईन जाताच 54 crore कशें जालें काय म्हणून की फ्रेश टेंडर जावपाक पावलो. हे जे कितले मडगांव कितें कितें जाता सोंसऱ्याचो उल्लेख केलो. सोंसऱ्याचो मडगांवचो आमदाराचो कांयच हें ना, कांयच रोल ना. रोल आसा म्हणटा हायकोर्टाचो. हायकोर्ट टायम टू टायम मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर आनी गव्हर्मेंटाचेर बॉडी मारून तो ओल्ड डंप क्लियर केल्लो. सो हाजो क्रेडीट आमदारान वा म्युनिसिपल कावन्सिलान घेवपाचो कसलो हक ना तांकां. दुसरें सिवरेज सिस्टम तेवूय बी परतून हायकोर्टा मॉनिटरीचेर आसा कित्याक ते सायबे लेकाचे केसी लागून सिवरेज कनेक्शनाचे बी सिवरेज मॅनेजमेंटाचे बी हायकोर्टूच चलयता सांगपाक म्हळ्यार. मडगांवचो आमदार आनी म्युनिसिपालिटी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी हें करना. सो प्रत्येक गोष्ट हायकोर्टा मुखार हें जावन हें इल्लें सोल्युशन मेळपाक लागलें आसा. पळय आतां हे आमी हायकाचेर जेन्ना उलयता पळय मडगांवकारान हो एक हें गोट मतीन दवरपाक जाय की जे टायमार साकून मडगांवचो आमदार बीजेपीन गेल्लो आसा हे जे हायक आसा ते सेकंड हायक जाता. एप्रील 2023 जे सॅनिटेशन फीज आशिल्ले ते 600 रुपया साकून 900 रुपीज केले. आमी हेंवूय दाखयलें तांकां की पणजेचे जे आसा 600 रुपीज आसा. कित्याक एवरी टायम ते सांगता पणजे भरपूर आसा मडगांव कांयच ना. पूण पणजेचे रेजिडेन्शियल सॅनिटेशन फीज 600 रुपीज आसा. हे वर्सा तेमी 5% वाडयला 630 जाला. पूण हांगा 2 वर्सां आदी ह्याच चेअरपर्सनान ह्याच बीजेपीच्या कावन्सिलान 600 आहा ते 900 केले. आनी हो जो आतां ट्रेड लायसन्स फीज आनी जे सगळे फीज आहा ते हायक आहा तो हो सेकंड हायक. म्हळ्यार पळय इतली जेन्ना तूं लोकांचेर बुरे दिन हाडपाक सोदता इतले प्रमाणान जेन्ना तूं लोकांक बर्डन करपाक सोदता फायनान्शियली जाल्यार आजच्या दिनान कसले उलयता तो. सो तुमचे बुरे दिन मेळटा तुमी आतां हेजे फुडें.
रेसिडेन्शियल प्रिमायसीस हाजे सॅनिटेशन फीज जी 600 रुपया आशिल्ली ती मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान हाय केल्या 900 रुपया 2 वर्सांनी आता. सो हे म्हाका दिसता सर्वसामान्य जनतेक लोकांक हे परवडटले कशें ना. सो हाजेर कन्सर्न लोकांनी आवाज उठोवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. हांव मागतात त्या लोकां कडेन की तुमी हाजेर त्या कन्सर्न मनशाक तुमी उलयात ताचे कडेन आनी हायक वाडोवपाक दिवं नाका मडगांव म्युनिसिपालिटी. कित्याक तर मडगांव म्युनिसिपालिटीन देर इज नो प्रॉपर अकाउंट्स. कितें पळय तो फंड्स ते रेव्हेन्यू ते कलेक्ट करता ताजेर अकाउंटेबिलिटी खंयच दिसून येना. सो हे आमी सगळे सांगपाक सोदतात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तूं जे आमकां सांगता मडगांवकारांक एक स्वप्न दाखयता की मडगांवकारांचे आजचे दिन येवपा आसा म्हणून. मडगांवकारांचे आजचे दिन येवचे ना. तुमची ओन कोणाचे इंडिव्हिज्युअलाचे आजचे दिन येता जाल्यार आमकां खबर ना, पण मडगांवात तरी आजचे दिन येना. पण बीजेपीचे आनी तुमच्या सरकाराचे हे बुरे दिन ऑलरेडी मेजीत रावपाक तुमी आतां हेजे मुखार येवपा आसा ते. सो हेच सांगपा खातीर आमी हो ब्रिफींग घेतिल्लो आसा, एक मेसेज दिवपाक की आजचे दिन तुमी आमचे लोकांचे पळयना. आजचे दिन तुमचे जे कोण आहा तांचेच पळयता, पण बुरे दिन लोक तुमकां दाखोवपा आसा हेच पळय.